Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. You're watching the Hour of Truth with Pastor Billy. We're grateful that you're watching today and we hope that you continue to watch us. Bienvenido a nuestro programa La Hora de la Verdad con Pastor Billy. Y pues hoy es la última semana que tenemos nuestra visita, que ha sido un trabajo, wow, impresionante. Y obviamente pues es mi esposa Sema. Si quieres dar una bienvenida. Bienvenidos a todos y gracias a los que nos están viendo. Dios les bendiga. Y pues este era algo nuevo, aunque una vez vino al programa nunca se ha tomado el toro de los cuernos, pero este es, wow, man, hiciste buen trabajo, te felicito. Y pues hemos hablado, ¿qué llevas a la siguiente vida? We have been talking for the last 2 weeks and today's the last day on this. What are you taking to the next life? Many people prepare for everything but the next life or death. Mucha gente prepara para todas las cosas, pero no para la muerte o la siguiente vida. Hemos leído el pasaje que es Lucas 12, donde Jesús da la parábola del hombre rico y joven. Y que dijo, qué necio, porque un joven dice, quiero que tú arregles este problema dentro de mí y mi hermano y yo de una herencia para dividir. Y Jesús lo dice, hombre, ¿qué tengo yo de ser un árbitro y estar discutiendo de tus riquezas? Jesús no iba a discutir de dinero. Jesus tells the parable of a rich young fool and he says to him, oh, Jesus, can you help me divide this inheritance with my brother? Make him give his part to me, and et cetera, et cetera. And Jesus said, oh, man, what have I to do to be an arbitrator of the money? Because rabbis used to do that. But in the end, my point is this. Jesus was never going to argue over money. And we finally said that in verse 20 of chapter 12, he said, oh, fool, now you've built all these barns, but tonight your life is required of you. And we've given many scriptures, but I want to pick up from verse 20 where we said this. ¿Qué dice aquí, por favor? El juicio de Dios acerca de egoísmo es claro. ¿Qué tenía el hombre rico para la siguiente vida? We see that in verse 20 when Jesus told him, oh fool, tonight your life will be required of you. We see that the judgment of God in accordance with ego or egotistical people is very clear. That the man was rich, but what did he have for the next life? And I say this because you may possess many things, but if you don't possess salvation, then what is it worth? Puedes posesionar muchas cosas, pero si no posesionas salvación, pues qué vale la vida después de la muerte. Y te lo digo porque aunque muchos de nosotros podemos hacer cosas humanitarias, no se tiene nada que ver con salvación. We can do many humanitarian works, but they do not equate what salvation is. And I have to say that God will never send anybody to hell. He never has, he never will. He didn't make hell for us. He made it for the devil and his followers. Dios nunca ha mandado nada al infierno. Hombre en su necedad y pecado se ha hecho eso solo. Dios ni hizo el infierno para hombre. Dice, lo hizo para Satanás y sus seguidores, sus ángeles y los que siguen. Y pues no es el plan de Dios que tu siguiente vida sea en la muerte en el infierno. God does not desire that you end up in hell in your next life. He even said in Peter that this is the reason that God desires that no man perish or go to hell. And for this reason he waits and gives us chances. En Pedro dice que por eso Dios no quiere que nadie perece y va al infierno, y por eso se extiende el tiempo. Pero, ¿qué llevaba este hombre a la siguiente vida? ¿Grano? No. ¿Graneros? No. ¿Riquezas? No. Nomás lo que hizo para Dios. When we finally see the end of this story, what did this man take to the next life? His grain? No. His watches? No. His barns, his money? Absolutely nothing. ¿Qué dice aquí? Él no podía llevar sus riquezas con él. Lo que él tenía en la tierra no tenía valor en la muerte o en la presencia de Dios. Checa esto.
en la tierra sus graneros y grano y todas las cosas que tenía mucho que ver con la vida. Compraba, negociaba, con comparación con la vida que estaba viviendo. Sus riquezas en la tierra tenían mucho valor. Pero qué raro, no podía trasladar esas cosas. Y cuando llegó, ya no llegó con bolsas en su piel. Llegó con nada. Y no podía llevar a la muerte en la presencia de Dios nada de eso. Check this out. This man, since he could not take his riches, then what that he had in the earth that was so valuable for trade and for negotiation and for buying and trading and everything else, these very same riches, when he went into death, into the presence of God, no longer had value. He could not translate from life to death the things that were important to him. He could not transfer the value of $1 million on earth to $1 million in heaven. Este hombre no podía transferir $1 million en el cielo a $1 million de obras. Era cero su cuenta. Y por eso Jesús dice, no inviertes en donde pueden robar. Inviertes en el cielo. ¿Qué dice aquí? En un solo día el hombre rico se hizo pobre. Todas sus riquezas terrenales eran temporales. ¿Tú sabes cuántas personas que eran ricos en el día que se llama Lunes Negro? En Estados Unidos, en Nueva York, se quebró la casa de bolsa y en un instante millonarios se quebraron y fueron corriendo que para ver quién llegaba primero. Los elevadores no eran suficientes, se corren para subir y brincar y morir y suicidar porque no podían vivir. Pasó en Estados Unidos en el Gran Depresión y todos se quebraron. Un hombre en un instante tan rico por la casa de bolsa quebró. Pasó esto aquí también en los 80s en México, cuando el peso dobló de caída y yo estaba sin dólares. We see this very same thing that we've just said in Spanish, that in one day only, the rich man became a poor man in an instant. His earthly riches that were temporary disappeared. And you know the drill. This happened in the stock market, Chicago, New York, all over the United States, but mostly New York, when Black Monday came and the stock market crashed and people couldn't run fast enough to the roof of that building to jump off and kill themselves and commit suicide because they couldn't even live with the thought of the millions and billions of dollars that they had and lost in an instant. Clearly, their life consisted in earthly things, where we see that wasn't the case when Jesus said, don't bank on it. La vida ¿qué? A pesar de todas las complicaciones y dificultades, puede ser reducida a esta pregunta. In the end, we see in verse 21 of of Luke chapter 12, and let's read it really quick. ¿Qué dice el versículo 21? Verse 21 said, get there. So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. You could be rich in the bank, but poor towards God. Puede ser rico a hombre, pero pobre a Dios. ¿Qué decía? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. In the end, at the end of life, all the complications and difficulties will reduce to one sole question. And what have you done with your life? What have you done with your riches? And when your life comes to an end, sad to say, God is going to tell you the same thing. What have you done with my son?
En un solo día Dios te va a decir, ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Qué dice aquí? Tú vas a vivir tu vida por ti mismo, comer, beber y gozarse en la vida o vivir tu vida para Cristo. We have to ask this, and it bears the question, are you going to live your life for you only? To eat, to drink, and be merry, like he said? Como decía, ay, pues voy a vivir, voy a construir, beber, comer y vivir, dijo allá en este pasaje de Mateo, de Lucas que leímos. Eso era parte de la parábola, ¿no recuerdas? Que dijo, beber, comer, vivir, échale ganas, que ahí empieza la fiesta. But quickly we see that the parable says, eat, drink, and be merry. Hey, we'll live forever. No, tonight you will die. Why was he going to rejoice when his very life that he didn't live for Christ, he lived for self? Are you going to live for Christ, or are you going to live for yourself? That's the great question you have to answer today. I thank God that I'm not the judge of anybody's life. But let's go to Matthew 6:19 through 21. Mateo 6:19-21. Y por un momento, checa esto, man. ¿Quién lee una Biblia tan así? Mira, tú no puedes ver de ni lejos. Yo no sé, necesitas un microscopio para leerlo, pero échale ganas. Thank you, Glenn and Nancy gave it to me. No way. Yes. Oh, wow. This one they gave to me. Go ahead. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Don't lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Whatever you love most, that's where we're going to find you. You love baseball, that's where I'll find you at the park. If you love God, I'll find you in church or reading your Bible or serving people. Whatever your first love is, that's where you're going to be found. Because out of the treasure of your heart, everything will come out. And you'll either love others, hate others, do for nobody, or live for self. But if you live for Jesus, you've got a guarantee. It's a promise. And behold, I go to prepare a place for you. John 14:6. That where I am, you may be also. And I wouldn't tell you if it wasn't so, because in my Father's house are many mansions, and I go to make one for you. Juan 14:6. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y te estoy construyendo uno. Si no fuera así, no te diría, pero lo hago para que donde yo voy, tú puedas estar conmigo. Eso es el plan de Dios, que tu siguiente vida sea una bendecida y de mucha bendición. Si vives para Él, si haces por otros y haces por Él. Con eso vamos a nuestro comercial y ahorita regresamos. Ahorita vamos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Experimenta una nueva forma de escuchar la música. Una charla entre amigos endulzada por la trova. El juglar, emociones a través de la música. Acompáñanos este y todos los viernes en punto de las 7 de la tarde. Por MD Televisión.
perspectivas económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS TV. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. And there you are, and here we are. We're coming into the end of our show, of our conclusion, I should say, not the show yet, we've got time. But let's go to 1 Timothy 6, 6-10. Primero Timoteo 6, 6-10. ¿Qué dice, por favor? 6, 6 a 10. Uh-huh. Es primera de Timoteo, ¿verdad? I'll read it. Now, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Primero lees 6 y 7. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Imagínate eso. Vas a estar feliz y mucho que ganas si haces una vida cristiana. Pero lo que nos vea es que tú no traíste nada de este mundo y es bien seguro que no vas a sacar nada de este mundo. You brought nothing to this world, and in this life you will take nothing out. If you don't believe that, read the story of that rich young ruler. Verse 8, que dice 8 hasta 10. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Qué más necesito decir? Aquí está todo. Look at this, verse 8. And having food and clothing, with all these we shall be content. You got some clothes? You just ate some good food? Be happy. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, a trap, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money, here it is the root of all evil, or all kinds of evil. Not money, but the love of it. For which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Se quedaron más tristes persiguiendo dinero y quedaron con nada, quizás divorcio, pérdida y lo demás en el proceso. Many people in their desire to seek riches lost it all, even marriage, homes, families, and etc. But look at verse 17 through 19. Mira 17 a 19. Estamos en el mismo, ¿verdad? Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Command those who are rich in this present age not to be haughty, conceited, presumido, nor to trust in uncertain riches, but in the living God. Don't put your faith in money. It's uncertain. No pongas tu fe en dinero porque no es cierto, no es seguro. But in the living God, mejor en el Dios viviente o vivo, who gives us richly to all things to enjoy. He gives us everything to enjoy. Nos da todo para disfrutar. Dinero, un carro, una mujer, hasta las relaciones de una persona, todo lo da en su tiempo y en su orden. Todo tiene su orden. Let them do good. Let them do good that they be rich in good works. You want to be rich? Do a lot of works. Not that works get you saved though. Don't get confused. You're saved by grace, not by works, but the grace of God. Mejor sea rico en tus obras. No que obras te salva, porque estás salvo por gracia, pero hagas buenas obras porque te puedes llevarlos. Y Dios te va a traerte enfrente del día de juicio para ver tus obras para Dios.
en su nombre. Ready to give and willing to share. Ready to give, willing to share. Man, look at that. Listo de dar y dispuesto de compartir. Storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may hold or lay hold of eternal life. Man, this is good. This is powerful. Que diciendo, tú estás ahorrando por ti mismo una cimentación para la vida que viene, para tener seguro la vida eterna. Man, what more do you want? In accordance with these scriptures, this is all good news. Get out and go get to work. Go make some tacos. Just kidding. But go love somebody. Go love the poor. Go start a food ministry. I'm glad that some of the people that have come to visit us here at home in California, they're doing sandwich drives and food and soup drives and working with the poor now because they came to work with us. I'm not saying that we told them to, but it rubs off when you get with people that love to serve. And then finally, James, Santiago, el último 5, 1-6. ¿Qué dice aquí? Ya lo verás tener. Santiago 5, 1-6. 1-6. Presten atención ustedes, los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hacen en el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de dinero, clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted. When he says riches, he's talking about all the things you've accumulated, or your hosts are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded. It was chapa de oro. It was fake. It didn't work. It wasn't even silver. And their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasures in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. Let me get these glasses. I better wear them. Of Sabaoth, which means of the Lord of hosts. You have lived on the earth in pleasure and in luxury. You indulged. You nourished yourself with all the riches and the fatness of your hearts, as in the day of slaughter. Wow. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. Man, you chose all the goods of this life. You know, it sounds like Lazarus and the rich man, and in the end, he was poor with sores, and in the end, he was rich, and the rich man had nothing. It reminds me, se me recuerda la historia de Lázaro con y llagas y todo lo demás, y al final de cuentas, el pobre cuando va a la siguiente vida es rico y el hombre rico era pobre. ¿Qué dice aquí? De acuerdo con estos versículos, ¿qué? Sería un gran error porque las cosas terrenales son temporales y no tienen valor en la siguiente vida. You know, it's a great mistake, because if you think that these earthly treasures will get you somewhere, well, they're only temporary. They have no value in the next life, though they have value here today. Your gold, your silver. If I don't have any gold or silver, this isn't even real. But I used to. I have, I think, one. But all that will stay. It'll be melted. It says it will corrode.
It is fake. You didn't want to help the poor, and now you yourself are poor. You're left with nothing. You have taken nothing into the next life. I said it last week. It bears to be repeated. What legacy do you leave to your children, to those that know you? Yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir. ¿Qué legado dejas para tus hijos? ¿Qué testimonio, reputación dejas? Man, si tú sabías que hoy en la noche ibas a morir, estarías en la calle haciendo algo por Dios, o estarías en el templo llorando, Padre, como Ezequías el rey. Dame tiempo, lo dio 15 años, ¿y qué hizo con 15 años? Fregó y destruyó todo el reino, igual con sus hijos. Qué necio, qué mal mayordomo de sus 15 años extra. Even as I think of this, if you knew if you were going to die tonight, you'd be running to the temple, to the house of God, crying and begging for another chance. Nevertheless, since you don't know that you perhaps could die tonight, you live large and you think everything's good and you just say, handle it. But you know, Hezekiah, the king, was told he was going to die too. And he begged for his own life. And Isaiah, through God, was used to tell him, the Lord will bless you with 15 more years. And what did he do? He ruined Israel and his sons. And they destroyed and they dragged them out as slaves. They drug them out as slaves. How sad that 15 years more. Man, what I would do for 40 more years to live or something. But I don't want to live them if I'm just going to make a nuisance of myself and be a bad reputation. I'll only say this in the end. What are you taking to the next life? Lo que te quiero terminar diciendo es ¿qué llevas a la siguiente vida? Quiero dar muchas gracias a mi hijo que aguantó 5 programas hoy pregrabado, sentado aquí aguantando. Qué buen niño. Se merece un premio. Wesley, you did good. He sat here as we pre-recorded these shows, 5 shows. Poor guy, you know, but he deserves a blessing. And he'll get to reap the rewards in this life. But you know what? Even if I took him and bought him a paleta or did something else, the only thing that's going to be valuable to him is what I give to him spiritually and lead him to the Lord, and then what he does for God when he goes. With that, real quickly, could you tell us, puedes decirnos de los cultos y todo lo que tenemos, por favor? Pues los invitamos, como siempre, cada domingo a nuestros servicios a las 11:30 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde en nuestros estudios bíblicos. Y estamos ubicados en Urdiñola Norte 440, zona centro, entre Urdiñola y Pérez Treviño. Por si gustas invitar a un amigo, a un conocido, te esperamos y que nos visites y nos conozcas. Y también si gustas apoyarnos o ser parte de nuestros eventos, estamos pronto vamos a tener escuelitas de verano. Si gustas apoyar, y también a nuestro evento en diciembre de entregar cobijas, regalos para los niños, puedes escribir a Pastor Billy a su correo o a su Facebook para ponerte en contacto y por si gustas ayudarnos. Y me olvidé decirte, para escribirme es pastorbilly21@gmail.com. If you want to write me, that's pastorbilly21. That's the day Wesley was born. PastorBilly21@gmail.com. Write us. Don't forget, tomorrow this program repeats at 10 p.m. Mexico time, 8 p.m. LA time. Mañana este programa se repite a las 10 de la noche aquí en Saltillo, a las 8 en Los Ángeles. Y pues con eso te queremos dar gracias. Nuestras vacaciones han llegado a un final y favor de Dios nos van a ver en vivo el próximo semana. Si Dios quiere. Next week you will see us live, Lord willing, and we'll be letting you know what God is doing. If you'd like to give a despedida, si quieres decir algo en inglés y español rápido. Gracias por vernos en este día y pues qué triste que ya nos tenemos que ir a regresar a la realidad a Saltillo, pero pues así es la vida. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. En inglés. Bye bye, goodbye, have a good one. Well, I can't say have a good one. Have a good one. Have a what? good day. Have a good one. What? Pizza. Have a good one. What? Have a good sandwich? week. Have a good week. Have a good life. Either way. So, thanks for watching.
And Lord willing, we'll see you next week live. And may God bless you. And may God has blessed us with 2 little puppies from Oso. So we're really happy. But again, like always, from our heart, peace out. We love you. Go Lakers, go Dodgers, go Raiders, go everybody Angels. We love you and God bless you. Bye-bye. And thanks for your help, man. Bye-bye. Appreciate it. It was good job. Good job. Thank you, Monse. Bye-bye. Bye-bye. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv.